बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ खालिद चौधरी। खबर शामिल करते हैं। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो के मकामी आर्क में ज़िया फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मरूफ सियासी व समाजी शख्सियत अली अहमद सूफ़ी ने मरूफ सहाफ़ी व कालमनगार ताहर जमील नूरानी की किताब वलायतनामा की तकरीबी रूनमाई की महफिल सजाई। स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ मरूफ सहाफ़ी शकील जहाद ने अदा किए। स्कॉटलैंड भर से सियासी व समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की, जिनमें डॉक्टर ज़ुबैर अहमद, मेंबर ब्रिटिश पार्लियामेंट, चेयरमैन अदबी ताहिर बशीर, चेयरमैन पाकिस्तान सोसाइटी एडनबरा, मियां अरशाद अहमद, डॉक्टर अला नवाज, मरूफ शायरा फरा मलिक, सीनियर सहाफ़ी ताहिर अनाम शेख ने शिरकत की। इस मौके पर मरूफ शायरा किशोर सबात की किताब सबात की रूनमाई भी की गई। मेहमान खसूसी चेयरमैन ज़िया फाउंडेशन और मेंबर कौमी असम्बली इजाज़ हक थे। इस हवाले से SK न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी उस्मान सार की ये रिपोर्ट देखते हैं। और भारत के 4 शहर हमारे निशाने पर मौजूद है। इस बहादुरी का नतीजा ऑब्वियसली उनको, चूंकि उन्हें मगरब से टसल ली थी, उसका नतीजा उनकी शहादत में निकला, जिसका हमें बहुत अफसोस है। जमाने में किसी अंधे को आंखें कौन देता है, करीबुल मर्ग हो कोई तो सांसें कौन देता है। जमाने में किसी अंधे को आंखें कौन देता है, करीबुल मर्ग हो कोई तो सांसें कौन देता है। दुआएं बेचने वाले सरे बाजार बैठे हैं, अजहर साहब, दुआएं बेचने वाले सरे बाजार बैठे हैं। सुवाए माँ के बिन कीमत दुआएं कौन देता है। जमाने में किसी अंधे को आंखें कौन देता है। मुस्तफीद करें मौसीकी से। हमारे दरमियान जो इस वक्त हेल्थ मिनिस्टर UK, हमारे यंगस्टर्स, सियासतदान, पॉलिटिशियन इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि इस्तेमाल कीजिए इतने खूबसूरत, इतने ब्यूटीफुल पॉलिटिशियन डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर, चेयरमैन अहमद अली सूफी साहब, चीफ गेस्ट इजाज़ हक साहब, मोहतरम भाइयों बहनों दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की शुक्रिया अदा करता हूँ ये इन्विटेशन के लिए, कि हमको इस महफिल में शिरकत करने का मौका दिया। और असल में ये हमारी बचपन का इलाका भी है गवन हिल, इसको वापस आने का भी मौका दिया। तो हम 2 हैं इस वक्त पाकिस्तानी ओरिजिन के अंदर, तकरीबन 10 MPs हैं पाकिस्तानी ओरिजिन के हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, और मैं वाहिद स्कॉटलैंड से पाकिस्तानी ओरिजिन MP वेस्टमिंस्टर। इसलिए हम ये हमारी जिम्मेदारी समझते हैं कि हम इन्विटेशन हमको मिलती है कल्चरल फंक्शंस पे, कि हम आए तो वहाँ पर आपको टाइम दें। जमील नूरानी साहब जी की किताब है ना, ये हमारी नस्लों के लिए, तो जिनकी यहाँ पर पैदाइश है, एक किस्म का तोहफा है हमारा। तो हम जो सोच रहे हैं, जब हमारे माँ बाप इस मुल्क में आए थे, नेशंस के रूह रवां भी हैं, तो ये ज़रूरी था कि मैं ये आगाह कर दूँ। तो इसी के साथ राइट ऑनरेबल डॉक्टर ज़ुबैर साहब, पार्लियामेंट्री अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेल्थ एंड सोशल केयर, ये बहुत बड़ा इनाम है। और मैं इस कदर खुश हुआ हूँ कि हमारी जो नई नस्ल है, उसने नई नस्ल के लिए वो काम किए हैं जो बुजुर्ग और जो एक अरसा दराज से यहाँ लोग आए हैं वो नहीं कर पाए। इसके साथ जनाब डॉक्टर अदनान साहब हैं, मेरे बिल्कुल सामने तशरीफ रखते हैं। ये ज़ियाउल हक फाउंडेशन, इन्होंने 1989 में इसका यहाँ से जो था वो इजरा किया था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबी। तमाम बुजुर्गों को, भाइयों को, बहनों को, पीपल सिटिंग ऑन द स्टेज, सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं सूफी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि सिटिंग ओवर हियर आई वाज रिमेम्बरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1989, और तब भी हमारे ये होस्ट थे और आज भी हमारे ये होस्ट हैं। तो जितनी दफ़ा मैं ग्लासगो आया हूँ, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हिम, कि यहाँ आना हुआ और बहुत से लोगों से यहाँ मिलना हुआ। अब ये ऐसे लगता है कि ग्लासगो भी एक किस्म का आहिस्ता आहिस्ता हमारा घर बनता जा रहा है।
اور آج اور بھی خوشی ہوئی ہے کہ یہاں پہ لوگ بڑے ذوق والے ہیں، ہماری بہنیں بھی، شعر و شاعری بھی، اور اس سے بھی زیادہ خوشی ہوئی ہے ڈاکٹر زبیر صاحب کو دیکھ کر کہ ایز اے ینگ پارلیمنٹیرین، ینگ پاکستانی اوریجن کے یہاں پہ، تو وی آر پراؤڈ آف ہیونگ پیپل لائک یو ریپرزینٹنگ اس ان دس کنٹری. اب طاہر جمیل نورانی صاحب کو میں نے کہا تھا کہ زبان میری ہوگی اور شان آپ کی ہوگی، اور پھر زبان میری ہوگی اور بات بھی میری ہوگی. یہ اتنا انہوں نے زور دیا اس بات پر کہ یہ غیر سیاسی فنکشن ہے کہ میں کوئی سیاست کے بارے میں بات نہیں کروں گا یہاں پہ. نورانی صاحب کا I was just recalling کہ 40 سال پہلے he interviewed my father as a young overseas پاکستانی. جب ان کو بتایا گیا نا جی کہ نورانی صاحب آئے ہیں اور ملنا چاہتے ہیں، وہ سمجھے مولانا نورانی ہے. شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو خوش آمدید کرتا ہوں. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ گلاسگو سے باہر میرا کوئی عزیز ترین دوست کون ہے، تو مجھے ایک لمحہ سوچے بغیر اور زبان سے بے اختیار طاہر جمیل نورانی صاحب کا نام ہوگا، جن کے ساتھ میری 40 سالہ وابستگی رہی ہے. لندن میں جانے پر زیادہ تر میں انہی کے دولت خانے پر رہتا ہوں، اور گلاسگو میں آنے پر وہ میرے غریب خانے پر قیام کرتے ہیں. ہماری دوستی کی مشترکہ وجوہات میں اسلام شامل ہے. وزیر اعظم جنیجو کے زمانے میں جب میں مسلم لیگ برطانیہ کا صدر ہوتا تھا تو یہ لندن کے صدر ہوتے تھے. جب ان سے ان کی کتاب ولایت نامہ کے بارے میں نے ان سے مشورہ کیا، ان سے درخواست کی کہ میں ان کی کتاب کی تقریب رونمائی کے لیے اسکاٹ لینڈ میں ایک تقریب منعقد کرنا چاہتا ہوں. آخر کار وہ اپنی راضی ہو گئے، اور یہ آج کا فنکشن اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. جو ایک روپ ہے وہ والدہ کا ہوتا ہے، اور کسی سیاستدان کے نام نہیں کیا، کسی شاعر کے نام نہیں کیا، اپنے والدہ کے نام کیا ہے. اور بہت سے جو سینئر صحافی ہیں انہوں نے ایکنالج کرتے ہوئے ان کی کتاب، اور میری اہلیہ مدیہ شکیل زاہد بھی یہاں موجود ہیں، ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں. اور بتا دیں تالیاں، کوئی بات نہیں.